Messieurs et demoiselles de la première secondaire, aujourd'hui, on va suivre quelques exercices et quelques questions pour les nombres complexes. Mais avant de commencer et démarrer les exercices, il y a deux petites choses que j'ai besoin à rafraîchir votre petite tête avec. Voilà. Vous vous souvenez en troisième préparatoire, quand vous disiez 2 sur racine de 3 et aussi quand vous disiez 2 sur racine de 3 plus 2. La façon de réagir avec ce genre de questions est différente que la façon de réagir avec l'autre question. Tout d'abord, en troisième préparatoire, on disait que c'est strictement défendu de laisser la racine carrée ou bien la racine cubique et surtout la racine carrée au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Je multipliais par racine de 3 sur racine de 3. Mais monsieur, pourquoi on a choisi racine de 3 sur racine de 3? On a choisi racine de 3 sur racine de 3 parce que ça représente le 1. Quand tu divises n'importe quel nombre par lui-même, ça me donne 1. Racine de 3 sur racine de 3 égale 1. Alors si je multiplie mon nombre rationnel 2 sur racine de 3, ou bien mon nombre réel 2 sur racine de 3, par 1, sa valeur ne change pas. Peut-être que sa forme va changer, mais la valeur ne change pas. Ça, c'est la façon de faire. Alors, je disais que ça va me donner 2 racines de 3 sur 3. Et ça, c'est ma réponse. Là, je me suis débarrassé de la racine au dénominateur. Pour l'autre façon, pour l'autre fraction, pour l'autre nombre réel, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est un binôme, c'est pas un terme, c'est un binôme. Là, je vais multiplier par son conjugué. Conjugué. Quel est le conjugué de racine de 3 plus 2? C'est la même chose. Racine de 3 moins 2. Ça, c'est la seule chose que je change. Je change simplement le signe entre les deux racines. Racine de 3 moins 2. De cette façon, si vous allez remarquer, vous allez trouver que les deux parenthèses au dénominateur, c'est la factorisation de la différence entre deux carrés. Alors là, mon dénominateur va me donner 3 moins 4. Alors là, il n'y a plus de racine. Mais au numérateur, il y a 2 fois racine de 3 moins 2. Alors là, cette affaire, toute cette opération, ça va me donner 2 fois racine de 3 moins 2. Non, monsieur, c'est pas juste. Parce que 3 moins 4 est égal à moins 1, alors là, je dois mettre un signe négatif.
Souvenez-vous de ça, de ces deux choses-là, pendant les exercices que nous allons faire. Voilà notre premier exemple, ou bien notre première question. Exemple 1. Racine de moins 2 fois racine de moins 8 égale point. Ouatini, choix, il me dit 4, ou bien moins 4, ou bien 4i, ou bien moins 16. Ça, ce sont les 4 réponses qu'il m'a données. 4, 4 moins i, 4 moins 4, 4i, ou bien moins 16. Bon, on va voir ensemble qu'est-ce qui arrivera. L'autre fois, on a dit que la racine carrée d'un nombre négatif sur la calculatrice, très poliment, il va me dire, monsieur, ça c'est une erreur. طب احنا اخترعنا الاي واكتشفنا الاي فحلينا مكانها وقلنا ان الاي au carré égale moins 1. Alors je vais remplacer racine moins 2, 2 fois moins 1 كل ده تحت رacine fois racine de 8 fois moins 1. هل أنا كده غيرت الرacine؟ أي racine من دول اتغيرت؟ 2 fois moins 1 égale moins 2. 8 fois moins 1 égale moins 8. جميل. Je vais remplacer le moins 1 par i au carré. Alors là, ça va me donner racine de 2i au carré fois racine de 8i au carré. Cela va me dire, ça va me donner racine de 16 i puissance 4. Alors là, ça va me donner 4 i au carré. Comme monsieur Ntelé m'a حطيتش plus ou moins parce que ce n'est pas une équation. Si c'était une équation, j'allais être obligé de mettre plus ou moins. 4i au carré. Je remplace le i par moins 1 égale 4 fois moins 1 égale 4, moins 4. Voilà ma réponse. Et voilà le moins 4. OK? طيب. Il y a une autre question. هي دمها خفيف شوية. بيقول لي exemple 2 1 plus i plus i au carré plus i à la puissance 3 plus i à la puissance 4 plus i à la puissance 5 plus i à la puissance 6 plus i à la puissance 7 et monsieur de plus i à la puissance 8 plus i à la puissance 9 plus
I à la puissance 10. Eh, monsieur, في ايه؟ Plus I à la puissance 11. Plus I à la puissance 12. لا 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 لا، مش لاعبين. مش ما تكملش بقى خلاص يا مسيو. ما في ايه؟ انت رايح فين؟ I à la puissance 13. Plus I à la puissance 14. Plus I à la puissance 15. Plus I à la puissance 16. Voilà. طبعا هي مش هتبقى باينه كلها لان الكادر معلش بتاع الكاميرا مش جايبها كلها. فوالا اجيبها لك كده. peut-être que فوالا بصيتوا لها كلها. اوكي، يلا بينا نمشي فيها point par point. Voilà, je commence. Le 1, c'est 1. Plus. الإي بكام؟ بإي. طبعا. بلس. لا، بلس إيه يا مسيو؟ دي إي أو كاري. إي أو كاري الفالور بتاعها موان 1 يبقى موان 1. بلس إي بويسانس 3. لا يا مسيو، إحنا عارفين إن إي بويسانس 3 دي موان إي. بلس إي بويسانس 4 يعني 1. بلس إي موان 1. طب ليه موان 1 مسيو؟ ال6 دي عباره عن 4 بلس 2. ال4 هتديني 1. طب والاي او كاريه تديني كام؟ موان 1. داكر؟ يبقى احنا دلوقتي علشان اسرع شويه في اللعبه دي اعمل ايه؟ les nombres pairs. Les nombres pairs. Ceux qui sont divisibles par 4, je vais les remplacer par 1, comme le i puissance 12. Voilà, 1. وحط البلس قدامها. Les nombres pairs qui sont divisibles par 4, 8 plus 1. D'accord? 16 plus 1. جيت عند ال16 وعملت 1. طيب مسيو، طب وبقيت النمبر بير؟ بقيت النمبر بير si ce n'est pas divisible par 4, c'est que ça va me donner i au carré. I au carré, c'est le moins 1. C'est pourquoi j'ai remplacé le i puissance 6 par moins 1. طب i puissance 8 لا دي divisible par 4. طب i puissance 10 دي بتديني moins 1. طب i puissance 14 ده هتديني برضه moins 1. اوكي تمام. طب نيجي عند البويسانس، عند البويسانس 7. انا لو شلت منهم 4 هيتفضل لي 3. طب الاي بويسانس 3 دي بموان اي. فوالا. طب اي بويسانس 9 دي اللي جايه بعد ال1 يعني اي واحده بلس اي. طب ال11 طيب دي بعد ال8 بكام؟ ب3 يبقى موان اي. طب وال13 هتبقى بلس اي. وال15 هتبقى موان اي. وابتدي ادور اعمل السمبليفيكاسيون بتاعتي. انا هلفها لكم تاني علشان تبقى واضحه معانا كلنا. اوكي؟ كل ما هلاقي موان اي وبلس اي je vais les simplifier ensemble. Voilà. I وموان اي. واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. هدور ما عنديش اي تاني. Il n'y a pas d'I. طيب. Voyons les autres. Il y a le 1 et le moins 1. كل بلس 1 وموان 1 باي باي. طاروا مع بعض. فوالا.
plus 1, moins 1, plus 1, au moins 1, plus 1, au moins 1, plus 1, au moins 1. تفضل معايا ايه في الاخر؟ 1. لعبة لذيذة مسلية طويلة شوية بس c'est une question des examens. Ici, par exemple, il y a une autre question très importante. Exemple 3. Il me dit, trouver la valeur de X et Y. X plus YI égale 2 plus I fois 2 moins I sur 3 plus 2 I. طب مسيو مش هي دي اللي انت اتكلمت عليها في اول الفيديو؟ تمام، برافو عليك يا لماح. يبقى انت هنا هتعمل ايه؟ Tu vas multiplier par le conjugué du dénominateur. ادي الدينوميناتور بتاعك اهو. يبقى tu vas multiplier par le conjugué du dénominateur اللي هو هيبقى 3 moins 2i sur 3 moins 2i. طب مسيو بس احنا عندنا هنا في النيوميراتور في برودوي. يلا نشتغل بقى، كل حاجة قدامي هعملها. 2 plus i fois 2 moins i. دي différence entre 2 carrés. يبقى 2 fois 2 4 moins i au carré. Fois 3 moins 2i sur 3 plus 2i وهنا 3 moins 2i. طب الاي او كاري بتاعتنا دي بموان 1. الاي او كاري بموان 1 فوا موان بره يبقى بلس 1 فوا 4 بلس 1 ça va me donner 5. يبقى الكلام ده يجعل 5 فوا 3 moins 2i sur الكونجوجي دول برضه c'est une différence entre 2 carrés. يبقى 3 fois 3 9 moins 4 i au carré. الاي او كاري بتاعتنا بموان 1 يعني دي هتبقى موان 5. يبقى الدينوميناتور بتاعي اصبح 13. Je fais la distribution du 5 sur la parenthèse. يبقى 5 fois 3 15 moins 10i. طيب il me manque de séparer la partie réelle de la partie imaginaire. الكلام ده égal 15 sur 13 et ça c'est la partie réelle moins 10i sur 13 et ça c'est la partie imaginaire. Donc x égale
et y égale. يا ترى x égale ايه؟ x c'est la partie réelle، يبقى هتاخد البارتي ريال اللي هي 15 sur 13. طب والاي بتاعتك ça c'est la partie imaginaire عشان فيها اي، يبقى انا هاخد البارتي ايماجينير بس من غير الاي لان انا بدور على اي بس، يبقى موان 10 sur 13. اوكي يا شباب، في حاجات صعبة، في حاجة مش مفهومة. طيب voilà une autre question, et ça aussi c'est une question d'examen. A égale 1 plus racine de 2. B égale 1 moins racine de 2. دي كنا بنشوفها في troisième préparatoire. 1 plus racine de 2 fois 1 moins racine de 2. وكان بيطلب منك يقول لك calculer AB. صح؟ بس النهارده مع النمبر كومبلكس هبص الاقي جنب الراسين دو 2 كده بره الراسين في اي. ده الجديد بالنسبه لك. طب ايه المشكله يا مسيو؟ ما احنا هنعمل ابي ايجال وهحل. طب استنى خد شوف الشوا بتاعك اللي هو عاطيهولك ايه. هو عاطيلك الشوا موان 1 و 2 و 3. تعال نشوف الكلام ده احنا هنلاقي منه ايه. طيب ا فوا بي ده هيبقى 1 بلس راسين دو 2 اي، وب 1 moins racine de 2i. يلا نعمل البرودوي. 1 fois 1 égale 1. racine de 2i fois racine de 2i دي بتديني moins 2i au carré. الكلام ده يجعل i au carré احنا عارفين ان هي moins 1. moins 1 fois moins 2 يبقى بيديني plus 2 plus 1 اللي بره يبقى بتديني 3. يبقى الريبونس بتاعي 3. اوكي شباب، يلا نشوف الكيستيون اللي بعديها. exemple 5. voilà. exemple 5. La forme la plus simple de 1 moins i puissance, le tout puissance 4. Et واعطينا شوا بيقول لي moins 4 ولا 4 ولا moins 4 ولا plus 4. طب دي هنحلها ازاي يا مسيو؟ احنا هنفك البويسانس 4 دي ازاي؟ دي ما تجيش منك انت، ده انت علامه. يلا بينا. i puissance 4 je vais la partager en 2. i puissance 2 fois i puissance 2 يبقى 1 moins i le tout au carré fois 1 moins i le tout au carré. دي أول مرحلة. تعال نفك البارنتيز الأولاني. le premier au carré, le deuxième au carré,
moins 2i. جت منين الموان 2i دي يا مسيو؟ بروميير فوا دوزيام فوا 2. ادي البارونتيز الاولاني. البارونتيز التاني شبهه بالظبط. 1 moins 2i plus i au carré. طب i au carré بموان 1 مع ال 1 باي باي، يبقى هنا اداني موان 2i. i au carré بموان 1 مع ال 1 اللي بره باي باي، هنا برضو اداني موان 2i. اعملهم فوق بعض. موان فوا موان بلس 2 fois 2 4 i au carré. طب الاي او كاري بتاعتك بموان 1، يعني الكلام ده هيدي لك موان 4. Tu as la réponse dans le choix. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. طيب. Dernier exemple pour aujourd'hui. أنا سبت الإكزامبل ده مفاجأة ليكو جميعا. Exemple 6. بيقول لي lequel est la factorisation du binôme x au carré plus 9. واعطيني شوا. بيقول لي نمرو A هي x moins 3 fois x plus 3، ولا نمرو B هي x plus 3 le tout au carré، ولا نمرو C هي x moins 2i au carré، ولا نمرو D هي x moins 3i fois x plus 3i. بصوا يا شباب، انا وضحت لكم الاكزامبل ده اكس au carré plus 9، وقلت لكم ان هو ده السبب، او بالاصح هو البينوم سوم دو كاري، هو ده السبب اللي خلانا نكتشف حاجه اسمها اي او كاري. طيب احنا حليناها ازاي فاكرين؟ احنا قلنا ان اكس او كاري بلس 9 égale 0، يعني x au carré égale moins 9. Je vais chercher la racine carrée pour les deux termes de l'équation. يبقى ال x بتاعتي égale racine de 9 i au carré، يعني هتديني plus ou moins 3i. صح الكلام ده؟ فاكرين الكلام ده؟ فاكرين الكلام ده؟ طيب يعني افهم من كده ان الانسامبل سوليسيون بتاعتي ensemble solution égale plus ou moins 3i. طب مين في الاربعه دول، في الكاتر شوا اللي هو عطيهم لي، اللي يديني plus ou moins 3i؟ طبعا واضحه جدا جدا جدا. نمرو دي. ليه؟ لان انت هنا هتقول له x moins 3i égale 0 و x plus 3i
égale 0. ما ده كده عشان تجيب الفالور دو اكس يبقى اكس égale 3i وهنا اكس égale moins 3i. يبقى lequel est la bonne factorisation de ce binôme هي x moins 3i fois x plus 3i. Messieurs et demoiselles, j'étais très heureux avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et partager les vidéos pour que ça arrive à tout le monde. Parce que peut-être il y a des gens ou bien des élèves qui ne savent pas encore comment arriver à la chaîne. D'accord? Bonne chance et courage et à bientôt.